kami. Vecinos. Na Shoppers. Shoppers Plaza. Na Shoppers Plaza kami. Ito kita Shoppers Plaza. Diba? Yes, ate, hello. Buenas. Busit, sabi mo, tayo ka na dentro Shoppers Plaza. Ay, hindi ka lali grocery. Antes grocery sa ako, di ba? Appliances siya man. At siya pala grocery. Antes grocery lang sa Kitodo. Siya lala, ano may yung gayon? Kitchenware, ya, pati mga appliances. Peaceful. May katahindi akitay. Peaceful. Peaceful. Biras na pianos na skills na man stress. Manhay, anay ito, ma'am. Mababa, anay ito, Hello, ma'am. ma'am. Buenas, ma'am. Yes. Ayan. Touch the sky. Oh, sina el itsura. Ara sabi kita ulit na first floor. Yes. May kapoy mga takika. Eskalera ka sa Kitodo. Buenas. Bis, di buka sabi. Katawa ka na. Wait, katawa ka sa mga hinti, day. Misiga. Hi, ma'am. Payo. Hipa, ang bayo. May sila escalator, mano sila escalator. So ano yan sila, aki? Eskalera. So ang sila itsura. Nagatanto gente, guys. Kenche! Subi, buka. Anay, anay tuman. Hi. Yes. Yes. Nagatanto gente. Diba? Kaya manahin ko. Yes. Dito to gente ki ma'am. Oh my God. Tarde kayo or kundi abril mga mall. At sino lang oh. Eh. Chene man. Chene nuay. Amo na syempre Aldia. Si. Bye-bye. Yan. For the last floor subi kami. Ay kalinti akiday. Ay kita na mga toys. Mga ano o toys. Arriba. Oo. Kasi kay Arriba. May got gente. May gente dahil. Si mamo. Escucha. Sir kali gente dahil. Sasabi kami nakihente. Hello ma'am. Bye-bye na to ma'am. Bye-bye. Yes. Bye-bye. Yes, bye-bye ka na to ma'am. Bye-bye. Nimat gente to lang si Solo. Tres kami. Tres. Bye, ma'am. Yes, ma'am. Doon ka sa makisubi, ma'am. Kita ki, ma'am. Sige lang exercise. Sabi ka po yung mga likiday. Buenas, ma'am. Hi, ma'am. Hello.